स्थापित अधिकार मंच के सदस्य ने 3 पंचायत सड़क निर्माण अतिशीघ्र कराया जाने की प्रशासन से मांग की। आंडल 3 पंचायत लाइफलाइन सड़क किसी दिन बड़ी दुर्घटना की घटने की आमंत्रण दे रही है। समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की जाए तो अभी हम सारे लोग खड़े हैं पुरांडी और तमारी के बीच में एक ऐसी सड़क पर जिस सड़क के निर्माण को लेकर यहाँ के ग्रामीण 3 पंचायत है, पातकुम, चिमटिया और मैसड़ा। ये जो सड़क है, ये सड़क से ही बच्चे का आना जाना हो, स्कूल आना जाना हो, या फिर मरीजों को हॉस्पिटल लेके जाना हो, या फिर बिजनेस वर्ग के जितने सामानों के हाट बाजार करना हो, इसी रोड के माध्यम से होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विधायक सांसद महोदय किसी भी को इसकी संज्ञान तक नहीं लेते हैं। यहाँ के लोग कैसे पार होते हैं, कैसे जीते हैं। बरसात यानी मानसून के समय में इतनी बड़ा बड़ा गड्ढा है, एक एक कमर गड्ढा है, जहाँ पर तालाबनुमा बन जाता होगा, लेकिन कोई इस विषय पर नहीं कर रहे। आज इचागढ़ विधानसभा में आए दिन आप देख रहे होंगे, या तो सड़क जाम या रोड निर्माण के लिए आंदोलन हो रहा है। कई सारे लोग विवाद से परेशान है। आज बड़ी बड़ी बातें बोला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस क्षेत्र के कि हमारे मौलिक अधिकार सड़क के लिए भी हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी से, हमारे सांसद महोदय से, हमारे विधायक महोदय से कि यथाशीघ्र इस रोड को, सड़क को पुनर्निर्माण या फिर मरम्मत के लिए आप संज्ञान में लें और यथाशीघ्र करवाएं, अन्यथा हम सारे ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद, जोहार। अच्छा बोलो, आज के केना डाणन छो তোমরা তাই এই রোডের জন্য রোডের হালত দেখে এই আর অবস্থা কি হয়েছে, গাড্ডা আমরা যাতায়াত, আমরা সবজি দিচ্ছি ডেলি, সবজি নিয়ে আমি একদিন পড়েও যাইছিলি কি 10 লোক আমাকে উঠাবার জন্য কতক্ষণ সময় চাইলো তবে পৌঁছিল আমার পাশ। এই মোটর সাইকেলে আমরা সবজি এইখানে একটু বাজার লাগে, এই বাজারটা একটু বিকা কিনা করি, আর সেইটার জন্য এরকম বর্ষায় আমরা পারি না, এত গাড্ডায় বাইরে। কি হলো তোমার নাম? মনোজ গড়াই। কোথার বড় তুমি? তামারিরে বড়। আচ্ছা আচ্ছা বলো, এই রোডটা যদি না বনে তো কি করবে তোমরা? এই রোডটা না বনে, ইয়ার আগে একবার আমরা ব্লক জাম করেছিলি এই রোডটার জন্য। কতদিন আগে? মোটামুটি 2 সাল হলো। ইয়ার পরেও যদি এটা এখন বিধায়ক, আমাদের বিধায়িকা সাহেবা পাতকুম রোডটা নিরীক্ষণ করতে আসছে, যেটা অলরেডি এখন মোটামুটি ভালোই আছে। একবার আমাদের এই গাঢ়ানুমা যেটা তালাব বনিয়ে আছে আর যাতায়াতের জন্য মানুষকে এত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, সেটা নিরীক্ষণ করবার উনার সময় হয়েছে নাই। উনাকে দয়া করে হাত জোড় করে বলছি যে আপনি বিধায়ক আমাদের, আসে একটু দেখুন, নাহলে ইয়ারপর আমাদেরকে এই রাস্তার মধ্যে মাছ চাষ করতে হবে, কাটটা ছাড়ার উপায় নাই। ধান চাষ, মাছ চাষ করবো রাস্তায়। কি নাম হলো তোমার? আমার নাম রূপেশ কুমার ব্যানার্জি, জেএল ক্যাম্পের পূর্বীর প্রখণ্ড অধ্যক্ষ।